uh, is concerned with the speaker's communicative intention in producing an utterance. It is defined by the purpose for which the speakers use the language. For example, to make a request, to volunteers, and to reward. Jadi speech act itu merupakan wujud peristiwa dari komunikasi. Peristiwa yang terjadi dengan sendirinya. Jadi melainkan peristiwa yang terjadi dengan atau mengandung maksud dan tujuan tertentu sehingga dapat menimbulkan pengaruh atau akibat. Nah, speech act juga berfungsi sebagai sarana penindak. Jadi maksudnya itu tuturan ini atau tuturan seseorang itu mengandung suatu maksud atau makna, karena seseorang itu tidak hanya semata-mata berbicara atau asal berbicara. Seperti contohnya, a boss says you are fired. Nah, jadi seorang bos ini mengatakan kepada karyawannya, kamu dipecat. Nah, perkataan tersebut itu merupakan tindakan memecat karyawan. Nah, jadi si bos ini melakukan suatu tindakan melalui ucapan. Nah, karena kata tadi itu memiliki maksud dan kekuatan di balik ucapannya, sehingga akan berpengaruh pada karyawan tersebut. And then, types of speech act. Austin, 1996, is acknowledged as the creator of the speech act theory. Nah, Austin ini membagi speech act menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama yaitu locutionary act. Nah, locutionary act are the act that is performed in order to communicate the act of actual uttering. Jadi, locutionary ini merupakan makna yang sesuai dengan aslinya. Jadi seperti yang dinyatakan dalam ujaran atau makna secara harfiah, makna yang apa adanya gitu. Sehingga dan mudah dipahami. Misalnya contohnya ikan paus adalah binatang yang menyusui. Nah, tuturan ini semata-mata untuk mengatakan sesuatu makna yang sebenarnya, makna yang berupa fakta. Jadi maksudnya ini penyampaian sebuah fakta bahwa ikan paus ini tergolong dalam jenis binatang yang menyusui atau binatang mamalia. Nah, tanpa maksud untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk yang kedua, secondly, Illocutionary Act U 1996 state that the term Illocutionary Act is often closely associated with the term Speech Act. Nah, Illocutionary Act ini tindak tutur yang mengandung makna tersembunyi atau makna lain yang dikehendaki oleh penutur itunya sendiri. Jadi tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan sesuatu. Jadi ketika si pembicara mengucapkan suatu tuturan, sebenarnya juga dia melakukan tindakan, yaitu penyampaian maksud. Nah. Okay, I will be continue. Several different scholars revealed different speech acts classification that were organized from Austin. Olarumi pointed out that Austin's speech act classification include verdictive. Verdictive is related to the use of judgment for giving a verdict. Nah, beberapa sarjana yang berbeda mengungkapkan klasifikasi tindak tutur yang berbeda berasal dari Austin. Olarumi 2016 menunjukkan bahwa klasifikasi tindak tutur Austin meliputi verdictive, yaitu terkait dengan penggunaan penilaian untuk memberikan vonis. Contohnya, membebaskan, menghukum, menemukan, menahan, dan menafsirkan. Selanjutnya yaitu eksekutif, dealing with the using power or exercising influence such as appointing, voting, arguing, advising, and warning. Nah, untuk eksekutif itu berurusan dengan penggunaan kekuasaan atau pengaruh yang menegaskan seperti menunjuk, memilih, berdebat, menasihati, dan memperingatkan. Nah, untuk contoh eksekutif yaitu perintah, kalimat, denda, hibah, pilih, klaim, mencalonkan, mewariskan, dan lain-lain.
Nah, untuk selanjutnya yaitu commissive. Commissive having the commitment to do something in the future including directed intention. Komisi memiliki komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan termasuk menyatakan niat. Nah, untuk contoh dari komisi itu covenant, contract, undertake, keep my word, intend, mind, to, plan, purpose, declare, my intention, am determined, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu habitivize, both expressing attitude. Perilaku tentang mengungkapkan sikap. Nah, untuk contoh perilaku mengungkapkan sifat yaitu permintaan maaf, terima kasih, simpati, pujian, berbelasungkawa, kritik, komentar, selamat datang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada expositive, pointing to the difference of operation, argument, and the communication. Expositif berkaitan dengan klarifikasi, alasan, argumen, dan komunikasi. Untuk contoh dari expositif yaitu menegaskan, menyangkal, menyatakan, menggambarkan, mengidentifikasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, Serial 1975 divides 5 categories for illocutionary acts that is assertive or representative. The purpose is to convey information about some states of affairs of the world from the speaker to the hearer, such as boasting, asserting, claiming, characterizing, stating, diagnosis, classifying, conferring, and concluding. Nah, Shirley 1975 membagikan ilokusi menjadi 5 kategori, yaitu asertif atau representatif. Nah, tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi tentang beberapa keadaan dunia dari pembicara ke pendengar, seperti membual, menegaskan, mengklaim, mengkarakteristik, menyatakan, mendiagnosis, mengklarifikasi, dan seterusnya. Dan selanjutnya yaitu directive. The speaker requests the hearer to carry out some action or bring about some state of rights such as order, comment, insight, suggest, request, ask, beg, pledge, pray, dan lain-lain. Nah, untuk petunjuk yaitu pembicara meminta pendengar untuk melakukan beberapa tindakan atau membawa beberapa keadaan seperti perintah, desakan, menyarankan, bertanya, memohon, berdoa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komisif. Untuk komisif, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pembicara melakukan sesuatu dengan mengungkapkan maksud seperti janji, ikrar, ancaman, atau kata lain yang memenuhi kriteria komisif. Terima kasih. Okay, for the next type of illocutionary according Searle, 1979 is expressive. That the purpose for expressive is to bring about some state of affairs by the performance of the speech act or reveal the speaker's states of mind about situation. This is expressed on the speaker's attitudes and emotions, such as apologies, welcome, thanks, congratulate, and other words that made with expressive. Okay, this is made with expressive. Then when we say I'm sorry, for example, we can say I'm sorry. This is using the expressive and emotion. So we can say thank you for your coming today. So we can say I'm sorry, I can help you. That express the speaker's attitude. So for the last type of illocutionary is declarative. The purpose from declarative is speech act that changes the reality. Is bring about some states of affairs by the mode performance or the speech act or item to create a change, such as resigned, or we can say some employees say I'm quiet. From that word mean she is or he is didn't work in that place. So like about forms such as appoint. For example, I appoint you as a school principal. That make the change situations. Or when the teacher declare something, teacher says class is dismissed. Class dismissed. From that declare, the students, of course, close their book and get out from the class because
because that mean from that word is the material for that time is finished. Now let's see to this table. This is the 5 speech act classification based on sales theory. This is what we have discussed in the first about the definitions types. Declarative, assertive, expressive, directive, and commissive. Now let's explain one by one about this fourth type. For the first is declarative force. Declarative force has principle that word change word. It means that speech utterance by speaker change the word or situation. And focus on this declarative force is who is the speaker. Because the speaker is influence the situations. For example, when the police officer say you are under arrest, the speaker is police. Then who the human who doing the criminals or person doing a crime, this is can change his status from a free man to prisoner or defiant man. Menjadi orang yang bebas menjadi orang yang tersalah atau tertahan. Because why? Because the order is signed by police officer. But if in that case the speaker is teachers, the teacher says you are under arrest. This utterance didn't make a difference or didn't change situation to the students. Why? Because the one who have the rights to say that the utterance is only the police officer. That's why this is focused to who is the speaker. So next is about assertive force. Assertive force is making word fit the word. That means speech act with assertive force is used to state what the speaker believes, to the case or not the case. Or the assertive, or we can say that the assertive force is represent the word as the speaker believes it is. For the example, the earth is flat, bumi itu datar. Okay, this is this utterance that believed by the speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, I will continue to refer this material. This is about expressive force. Okay, for the first, shown in table 1, by performing speech act with expressive force, the speaker want to show what he or she feels about particular situations. Expressive force, expressive psychological stage such as like and dislike, enjoy, sorrow, pain, and many other. And then asking for something such a feeling, apologize, attitude, utterance of emotions that purpose to do something that the listener expect to the result of the speaker. Nah, tindak tutur ekspresif ini adalah salah satu klarifikasi tindak tutur yang berkenaan dengan tindak meminta sesuatu seperti mengacu kepada perasaan, meminta maaf, sikap, dan ungkapan emosi, dan tuturan yang bermakna dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang diharapkan oleh pendengar. Ya, contohnya itu seperti I'm sorry, congratulations. This is the example from expressive force. And then the next one is directive force. Performing speech act with a directive force means that the speaker want to get something to do something, to get someone to do something. Giving, command, and order are some example of speech act with directive force. Nah, the example of this directive force is go away or I will be back. Nah, jadi di directive force ini itu tindak tutur yang si pembicara itu ingin pendengar melakukan sesuatu untuknya, ya, seperti menggunakan istilah seperti kegiatan meminta, menyuruh, bertanya, atau menyarankan sesuatu. Oke.
Selanjutnya, the next one is commissive force. Nah, commissive force in speech act show when the speaker intentions. According Yule 1996 states that speaker use commissive force to express promise, threats, refusals, and pledges. Oke, jadi komisif itu tindak tutur yang tuturannya itu mengikat pembicara pada beberapa tindakan di kedepannya. Nah, ini tuh termasuk seperti menjanjikan, mengancam, menertawakan, menolak, dan berjanji. Oke, for example, I will be back. Nah, represents the speaker promise that he or she will be back. Okay, that's all from me. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then thank you for watching.